So, unang bumagi guys pag so, nga na ni akong pamaagi sa paghikot. So, ano po? So, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. Tapos, yung mali butang. Okay, tayo hinay og bira guys. Hinay og bira. Hinay og bira. Okay. Sa muna na itong kan guys. Ito ang connection sa breadline o kaning leader line. Nindot man lang kanya pun guys ang pagani FG nut, pero kung gusto ka dali ka mahuman, labi na kung maputlan ka, mas nindot siya guys. Napay isa, pero next na ako itudlo sa inyong saon. Yan, dali rin hapon. Putlan yang kan, putlan yang sobra. Tapos, ano yung guys, putlan yung sobrang nylon. So, ito na guys, yung ano to, connection. Okay. Strong na to yan guys, strong, matigas. Okay, so comment na lang guys kung unsay pangalan ning connection, no? Comment na lang sa ano, sa baba. Sa comment section pala. So, let's go.